Salam sejahtera untuk kita semua. Secretary of CBC Nanning Committee, Secretary of CBC Nanning Committee, Mr. Nong Sengwen, District Committee of Nanning, Miss Lee Hyuk Go, Director of Nanning Foreign Affairs Office, Miss Peng Jian, Deputy Chief of the General Office of Mr. Professor Mo Kim Jian. Selamat datang, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. 再次我们欢迎大家来到西爪哇。 Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Iswara. 这个是我们印尼的。 Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta seluruh hadirin sekalian yang saya hormati. Hadir juga sahabat saya, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia tahun 2022-2023, Kang Ahyar. 在中国有一个什么呀团队。 Pemerintahan Pak Karis, Bapak dan Ibu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hadir pada kesempatan pagi ini mendampingi saya, terima kasih. Dan seluruh masyarakat Jawa Barat menyampaikan rasa gembira dan kehormatan yang besar atas kunjungan delegasi dari Kota Nanning ke Provinsi Jawa Barat. 我们很高兴你们来到我们西爪哇。 Alhamdulillah hari ini, pagi ini, rombongan dari Kota Nanning sudah sampai di Gedung Sate yang merupakan simbol pemerintahan dan sejarah Jawa Barat. 谢谢你们已经来到我们Gedung Sate 的 merupakan simbol pemerintahan dan sejarah Jawa Barat. 对啊，铭记的。 Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di sini merupakan wujud nyata dari hubungan persahabatan dan kerjasama yang erat antara Jawa Barat dan Guangxi. 你们已经来我们万隆是一种友谊的。 Yang telah terjalin dengan baik sejak tahun 2017. 我们已经从2017年交流的。 就是在2017年，这个西爪哇省与广西壮族自治区已经缔结了这个友好省区的一个关系。那在此基础上呢，副省长也对我们的一个到来非常的欢迎，也希望我们能够进一步的去达成一个更好的一个友好交流的一个结果。 Melalui perjanjian Sister Province yang telah diperpanjang pada tahun 2023. 在2023年的时候，这一次我们跟万隆的一个友城协议的一个签署呢，也是我们的一个。 Sebagaimana kita ketahui, hubungan antara Provinsi Jawa Barat dan Guangxi terus berkembang dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, teknologi dan perdagangan. 然后在这个商贸层面上面，也在其他的一些领域上面，我们都已经达成了一个友好的一个协作。 Salah satu kerjasama yang sangat kami apresiasi adalah pengiriman donasi alat kesehatan dari Guangxi ke Jawa Barat pada tahun 2020. 那么我们非常，尤其是在2020年的时候，从广西派送了一大批的一个这个医疗设备来到这个西爪哇来支援我们抗击这个疫情。 Yang sangat membantu kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. 在疫情期间那个两个省区之间的这个友好关系，对于我们的一个抗疫合作有非常重要的一个帮助以及支持。 Ini adalah bukti nyata bahwa persahabatan kita tidak hanya bersifat formal, tetapi juga penuh dengan semangat kebersamaan dan solidaritas. 那么这些活动呢，也不仅仅说也证明了我们的一个合作不仅仅只是在一个那个纸面上面我们更多的是把这个合作落到了实处。 Hari ini kita kembali menegaskan komitmen dalam memperkuat kerjasama di
berbagai bidang. Salah satunya adalah agenda penting dalam pertemuan ini adalah penandatanganan implementing arrangement antara Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Guangxi Transport Vocational and Technical College. 两个省区之间友好合作的一个重要的一个里程碑，也就是今天我们将会签署。 Ini merupakan langkah konkret dalam pengembangan pendidikan vokasi yang akan memberikan manfaat besar bagi guru-guru dan siswa di Jawa Barat. 是在这个教师层面，也在这个学生层面上的一个友好交流。 Kami juga mendukung inisiatif untuk menjajaki kerjasama Sister City antara Kota Bandung dan Kota Nanning sebagai tindak lanjut kunjungan Gubernur Guangxi pada November 2024. 也是我们两个省区的一个领导，高级领导，我们在2024年这个11月达成的一些共识的一个确切落实。 Kami berharap kerjasama ini dapat semakin mempererat hubungan antara kedua daerah, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga di bidang kebudayaan dan sosial. 那么我们希望上述提到的这些友好合作，以及我们今天达成的这些友好协议，不仅仅是在我们这个经济文化上面，我们可以把它落实到其他的一些领域层面上面。 Terakhir, kami berharap pertemuan ini dapat semakin mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik. Semoga seluruh agenda yang direncanakan hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. 那么最后我也希望我们两个省区之间已经达成的这个友好合作关系能够长久不衰，能够继续的友好往来，继续合作下去。谢谢大家。 Kami berharap delegasi dari Nanning mendapatkan pengalaman yang berkesan selama kunjungan ini. 那么最后也希望我们南宁市的代表团可以在来到这个万隆，来到西爪哇，可以有一个好的印象，以及一个深刻的一个印象，以及不会遗忘的一个记忆。 Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yang Mulia Wakil Gubernur. 我非常赞赏刚才副省长对我们广西和西爪哇省合作的一个高度评价。 Kami sangat berterima kasih kepada ucapan dari Bapak Wakil Gubernur yang tadi tentang pujian. Sejak dari tahun 2017 antara kedua daerah sebenarnya udah secara multi cara untuk melaksanakan kerjasama dan juga dapat mencapai keberhasilan. 特别刚才省长提到的，在2020年新冠疫情的时候，我们真正做到了万难见真情。 Dalam anti pandemi bersama selama itu persahabatan antara kedua daerah dapat dibuktikan juga. 去年11月，我们蓝田地主席也成功访问了西爪哇省。 Pada bulan November tahun kemarin, presiden atau gubernur dari Guangxi juga berhasil mengunjungi ke provinsi Jawa Barat dan menyampaikan atau memberikan perencanaan tentang kerjasama antara kedua daerah. 这次是我第一次到万隆市来。 Ini pertama kali saya mengunjungi atau datang ke Kota Bandung. 今天上午参观了万隆会议的旧址。 Tadi pagi saya mengunjungi ke Museum Asia Afrika. 很为我们老一辈政治家为两国的合作和友谊的努力感到十分的敬佩。 Saya sangat memperhormati atau sangat memperingatkan kepercayaan atau keberusahaan antara pemimpin dari kedua negara dari zaman dahulu. Pada pagi ini antara Nanning dan Kota Bandung sudah menandatangani perjanjian untuk menyambungkan hubungan kota bersahabat. 我相信通过这一次签署协议我们西爪哇省和
和广西自治区、万隆市和南宁市的友好合作一定推上一个新的发展水平。 Saya yakin bahwa level kerjasama antara daerah Guangxi dan Provinsi Jawa Barat dan juga antara Kota Bandung dan Kota Nanning akan ditingkatkan lagi. Delegasi kali ini tidak hanya didirikan oleh perwakilan dari pemerintah Kota Nanning, tetapi juga ada perwakilan dari perusahaan-perusahaan dari Kota Nanning. 主要目的是进一步深化我们传统的投资、贸易、教育、科技、文化、旅游各方面的合作。 Perdagangan dan investasi dan finansial dan lain-lainnya. 在这些传统合作的领域基础上，这也是我重点来推动我们双方在数字经济和人工智能方面的合作。 Selain itu, kami lebih utama atau lebih penting itu tujuan lebih penting itu mendorong kerjasama antara kedua daerah dan kedua kota di bidang ekonomi digital dan bidang AI. 经过多年的努力，我们这2年，我们在中国已经感觉到进入了人工智能的时代。 Sekarang udah masuk ke zaman baru yaitu zaman AI. 那么从全球来看，目前最有竞争力的人工智能方面最有竞争力的就是中国跟美国2家。 Yang punya daya saing yang paling kuat di bidang AI merupakan Amerika dan Tiongkok. 今年春节期间，我们中国科学家梁文峰发布的 DeepSeek Peluncurkan telepon DeepSeek di Tiongkok. 中国人工智能跟美国相比，既有成本低、开放包容。 Jika dibandingkan dengan teknologi AI di Amerika, teknologi AI di Tiongkok memiliki luar biasa di antaranya rendah biaya dan keterbukaan dan juga universal. 跟美国大投入、大算力以及垄断这种特点更加适合发展中国家的发展。 Apa yang menurut kami jika dibandingkan dengan teknologi AI di Amerika yang dengan daya komputasi besar, biaya mahal dan bersifat monopoli itu teknologi dari Tiongkok di bidang AI mungkin lebih cocok atau lebih mudah dikeluarkan atau dibagikan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Memastikan atau mengimplementasikan perencanaan yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping Tiongkok untuk membuatkan teknologi AI menjadi universal. 中央政府在南宁建立了中国东盟人工智能创新合作中心。 Pusat pemerintah Tiongkok membangun pusat kerjasama dan pembangunan dan inovasi di bidang AI antara Tiongkok dan ASEAN di Nanning. 非常希望我们西爪哇省万隆市有更多的数字经济和人工智能的企业到南宁跟我们开展合作。 Kami sangat senang dan sangat bersedia untuk mengajak atau mengundang perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga dari Provinsi Jawa Barat untuk mendarat ke Kota Nanning di pusat inovasi AI yang tadi disebutkan. 我们可以推动中国最优秀的人工智能企业联合攻关。 Kami bersedia untuk mendukung perusahaan-perusahaan antara kedua negara untuk melaksanakan proyek-proyek kerjasama di bidang AI untuk memajukan teknologi AI antara kedua negara. 共同研究解决印尼人工智能的一些方案。 Dan bersama-sama untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dan Tiongkok. 同时，我们也准备通过我们这个创新合作中心，推动更多的中国企业到西爪哇。 Ini kami juga ingin mengajakkan atau mendorongkan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga dari Kota Nanning bisa mendarat di
Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kerjasama di bidang AI. 建立一些数据中心、算力中心以及人工智能创新中心。 Untuk membangun pusat data, pusat komputasi, dan pusat pendidikan bakat di bidang AI. Provinsi Jawa Barat. 中国东盟人工创新合 AI yang tadi sebutkan itu, Expo pada September tahun ini. Expo kami sangat berharap delegasi dari Provinsi Jawa Barat, misalnya ada perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga dari Provinsi Jawa Barat dapat mengunjungi ke Nanning untuk menghadiri Expo untuk melihat dan mengunjungi dan melihat bagaimana kondisi pusat inovasi AI yang tadi sebutkan. 希望我们今年在9月份在南宁，能够在这个中心里头寻找更多的合作机会。 Untuk mencari lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama. Datangan Taman AI memberikan syarat kepada pendidikan bakat di Taman Baru ini. 我们也将在南宁设立中国东盟人工智能学院。 Kami akan membangun atau mendirikan institut pendidikan AI di Nanning. 我们也特别欢迎西爪哇省青年学者到我们南宁学习人工智能。 Oleh karena itu kami sangat berharap bisa mengundang mahasiswa-mahasiswa dari Provinsi Jawa Barat dapat mengunjungi atau belajar ke Nanning di institut yang tadi sebutkan itu bisa untuk belajar teknologi AI. Dalam beberapa tahun ini saya dapat melihat berkembang ekonomi di Indonesia itu dengan kecepatan yang sangat besar. 工业的发展最需要是 Berkembangan industri lebih sangat mengandalkan bakat di bidang industri. 今天我们在这里即将签署的西爪哇省呢，跟我们交通职业学院的培训合作，将是一个起点。 Penandatanganan yang nanti yaitu proyek kerjasama antara provinsi dari pemerintah provinsi Jawa Barat dan perguruan tinggi dari Kota Nanning akan menjadi titik awalnya untuk untuk mendidikan bakat yang diperlukan sekarang. 我们也愿意跟西爪哇省呢，在职业教育方面开展更广泛的合作。 Kami juga sangat berharap, sangat ingin dapat melaksanakan kerjasama antara kedua daerah di bidang pendidikan di bidang AI. 为我们两省的产业合作提高高水平的工程师。 Perkembangan industri AI dan digital. 非常感谢省长在百忙中的盛情接待。 Kami berterima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur dapat menyambut dan bertemu dengan kami. 祝愿我们广西和西爪哇省啊，在合作中共同发展。 Semoga kedua daerah dapat terus-menerus berkembang dengan baik dengan kerjasama seperti ini. 祝愿我们西爪哇省的各位朋友身体健康，工作顺利。 Semoga teman-teman bisa jaga sehat dan lancar semuanya. Terima kasih. 谢谢。 Terima kasih. 邀请我们去参加这个中国会。好，好。我代表主持，我们一定发邀请人过来。 Kami berjanji pasti akan mengirimkan undangan kepada pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini angklung alat kesenian khas tradisional Jawa Barat. 这个是乐器叫昂格隆，是用竹子做的。这是我们广西壮族的铜鼓。 Ini adalah alat musik tradisional di Guangxi juga adalah bintang, iya benar.
代表着权力和财富。 Mewakili kewenangan dan kekayaan. 希望我们印尼朋友官升一级，发大财。 Semoga teman-teman dari Indonesia dapat lancar pekerjaannya dan menjadi orang kaya lagi. Terima kasih. Adalah tahun teh kepada Bapak Wakil Gubernur adalah de Bunga Melati. Terima kasih. 我们南宁是茉莉花最重要的产地。 Kota Nanning merupakan basis yang paling penting di dunia untuk menghasilkan bunga melati. 全球10朵茉莉花有6朵就产自我们南宁。 Kalau dihidungkan di sedunia, jika ada 10 bunga melati, ada 6 berasal dari Nanning. 好， Terima kasih. 谢谢。 啊。 旁边是不是那边？旁边附近那里是不是是在的？在。看见证。好，对了。好了吗？ 1, 2, 3. Good, good. Saya bekerja di Indonesia. So nice to meet you here. So sorry for our lateness. See you. Thank you. Ya, kami sangat menyambut baik dengan penandatanganan kerjasama tadi antara Kadisdik Provinsi Jawa Barat dengan salah satu universitas di Kota Nanning, Guangxi ya, Guangxi, Tiongkok, yang insya Allah kita juga nanti akan tindak lanjuti dari hasil kerjasama yang telah tadi kita tantangani bersama, terutama di bidang AI. Sendiri Pak, Bapak melihat seperti apa sih Pak perkembangannya di Jawa Barat terutama? Ya, tadi disampaikan oleh delegasi dari Tanani juga bahwa perkembangan AI di Indonesia sangat pesat, sangat bagus. Alangkah baiknya ini bisa dikerjasamakan lebih baik lagi dengan Kota Nanning. Karena saat ini perkembangan teknologi di dunia ini adalah Amerika dan Tiongkok. Tapi yang masuk yang mudah dicerna oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, khususnya Jawa Barat, ini adalah yang dari Tiongkok. Dan nanti hasil kerjasama yang tadi sudah ditandatangani ini kita akan tindak lanjuti sehingga betul-betul tidak hanya seremonial saja penandatanganan kerjasama, tapi harus ada hasil dari penandatanganan kerjasama antara Distrik Jawa Barat dengan universitas yang ada di Nanning tadi. Poin-poinnya ya kita kan sudah sister provinsi juga antara Guangxi dengan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017, terus diperbaharui tahun 2023, banyak yang sudah kita lakukan. Sekarang kita lebih tekankan juga ke bidang
teknologi, terutama ke AI. Kalau kemarin kita di bidang perdagangan, kerjasama dan kemanusiaan, yang pada saat kemarin kita COVID saja, kita alhamdulillah mendapat bantuan yang cukup baik dari Provinsi Guangxi dan Tiongkok. Ya, saya berharap pada masyarakat untuk bisa terus memantau mudik ini, kapan mereka harus melaksanakan mudik, jangan terlalu dipaksakan menjelang hari H, karena itu akan membuat kemacetan yang nantinya justru mengganggu mereka, ya terutama di ibadah puasa. Terus mereka juga sampai ke daerah tempat mudiknya tidak sesuai dengan jadwal yang mereka rencanakan.